Ako misliš da su gliste samo obična mala stvorenja koja se provlače kroz zemlju nakon kiše, vrijeme je da ih upoznaš u pravom svjetlu. Gliste su pravi arhitekti tla i ključ zdravog vrta. Njihova uloga u prirodi je toliko dragocjena da se kvalitetno tlo bogato glistama prodaje po cijeni od nekoliko eura za malu vrećicu, a ti to možeš imati besplatno u vlastitom vrtu. Naime, gliste neprestano jedu i probavljaju organsku materiju, ostatke biljaka, lišće, pokošenu travu i kompost. Dok prolaze kroz tlo, one sve to prerađuju u humus, tamnu, rastresitu i hranjivima bogatu zemlju. Njihov izmet, poznati kao glistenjak ili vermikompost, smatra se jednim od najkvalitetnijih prirodnih đubriva na svijetu. Svaka glista dnevno pojede količinu organskog materijala približno svojoj težini, a za mjesec dana cijeli tvoj vrt može dobiti nevjerovatnu dozu hranjivih tvari i to potpuno besplatno. Zašto je humus od glista najbolji? Savršena struktura tla, jer vermikompost je rastresit, prozračan i zadržava vlagu, što znači da tvoje biljke imaju idealne uslove za razvoj korijena. Bogat je hranjivima jer sadrži lako dostupne minerale i mikroelemente koje biljke odmah koriste. Također je prirodna zaštita. Bakterije iz glistenjaka poboljšavaju zdravlje tla i pomažu u sprječavanju bolesti korijena. On se pravi potpuno bez hemije, sve nastaje prirodnim putem, bez pesticida ili umjetnih đubriva. Zato se vermikompost često prodaje kao luksuzan proizvod za cvjećare i povrtlare, dok ga ti možeš proizvesti u dvorištu ili čak u stanu. Kako da privučete gliste u vrt? Dodaj malč. Slama, suho lišće ili pokošena trava su glistama pravi švedski stol. Važno je kompostiranje. Organski materijal u zemlji je njihov glavni izvor hrane. Izbjegavajte naravno hemikalije jer herbicidi i pesticidi uništavaju ne samo štetnike nego i gliste. Održavajte vlagu, gliste vole vlažno, ali ne i preplavljeno tlo. Redovno zalijevanje i malčiranje čuvaju ih blizu površine gdje najviše rade. Te dodavanje kartona i papira, komadići smeđeg kartona ili papira bez boje, odličan su dodatak za njihovu ishranu. Kao što sam rekla, mini glistenjak možete imati i kod kuće. Ako nemate dvorište ili želite kvalitetno đubrivo za sobne biljke, napravite mini glistenjak. Potreban je plastični ili drveni sanduk sa poklopcem, sloj zemlje, malo kartona i početna količina glista, takozvane kalifornijske crvene gliste. Ubaci ostatke voća i povrća, a one će ti za nekoliko sedmica napraviti humus koji vrijedi više od komercijalnih proizvoda u vrtnim centrima. Mi smo od blokova ozidali i napravili glistinac. Na dno smo postavili mrežu i najlon kako bi spriječili ulazak štetnika poput glodavaca, a i spriječili izlazak glista. Dovoljno je velik da možemo stavljati veće količine prirodnog otpada iz vrta i iz kuće. Sve dijelove biljaka koji su zdravi, nemaju na sebi oboljenja, stavljamo tu u glistenjak i nakon nekog vremena dobijemo idealno hranjivo za vrt. Sve ove ostatke možete stavljati i u obično kompostište gdje ćete na načine koje smo već spomenuli privući gliste i imati kompost kao hranjivo za sve vaše biljke. Gliste ne samo da proizvode hranjive tvari, nego i fizički preuređuju tlo. Svojim tunelima prozračuju zemlju, omogućuju bolji protok vode i lakši rast korijena. 1 kvadratni metar zdrave zemlje može sadržavati i do 500 glista koje svakodnevno obrađuju vrt bez nekih alata poput traktora, motika ili freza. Ako u vrtu nemate gliste, to je znak da je tlo osiromašeno ili da je previše tretirano hemikalijama. Zdravo tlo je živo, prepuno mikroorganizama, glista i sitnih insekata. Njihov povratak u vrt znači da vaša zemlja vraća život, a samim tim i plodnost.
Za početak naravno možete kupiti određenu količinu glistinca u kojem dobijete veliku količinu glisti koje će prerađivati sve što stavite u taj glistenjak. Tu se one razmnožavaju i uvijek ćete imati dostupno hranjivo za sve biljke u vašem vrtu. Glistinac, to je taj vermikompost, u prosjeku sadrži dušik koji je važan za rast i razvoj lisne mase, fosfor koji potiče razvoj korijena i cvjetanje, kalij koji jača otpornost biljaka i poboljšava kvalitetu plodova, sadrži i kalcij koji stabilizira pH vrijednost tla i jača stanične zidove biljaka, te magnezij koji je ključan za fotosintezu. Sadrži i mikroelemente poput željeza, mangana, cinka, bakra, bora, molibdena, koji su prisutni u manjim količinama, ali izuzetno važni za metabolizam biljaka. Osim hranjivih elemenata, glistinac je bogat i enzimima i korisnim mikroorganizmima, pa hranjiva iz njega biljke lako i brzo usvajaju. Važno je da redovno vadite prerađeni glistinac. Možete ga prosijati kako sa njim ne bi izvadili previše glista iz glistenjaka. Također je važno da uvijek dodajete novi sloj otpada, poput trave, slame, ostataka iz kuhinje, ostataka od povrća iz vrta, kako bi gliste uvijek imale hranu i materijal za preradu. Isto ne smijete dozvoliti da glistinac bude previše vlažan, niti da se skroz osuši. Tako da je najbolje da ga prekrijete najlonom ili poklopcem, ovisno gdje ga držite, i regulirate vlažnost. Nadamo se da vam je ovaj video bio koristan, da ćete potražiti gliste, uzgajati ih, brinuti se o njima, jer su one vrlo važan i neizostavan dio ekosistema u našim vrtovima. Nema ograničenja u korištenju glistinca. Dodajte ga po površini tla prije sadnje, u sadne rupe oko korijena presadnica. Kasnije ga možete sipati oko biljaka. Ako imate malč, još je bolja učinkovitost, jer ispod malča će glistinac ostati vlažan. Prihranjivati biljke postupno, a potaknuti i raspadanje, to jest razlaganje malča, koji će dodatno prihranjivati biljke. Vidite kako je to jedan divan proces i kako će vaš vrt bujati i biti oaza koju uz pomoć sitnih pomoćnika iz prirode vi sami stvarate.